pada sebelum ini kita terputus, tadi saya menjelaskan tentang substansi daripada ayat wa ma arsalna ila akhirih. Tadi itu bahwasanya Allah itu tidak mengutus para nabi, ya kan, sebelum kita, kecuali diwahyukan kepada para nabi tersebut bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Ini menunjukkan bahwasanya akidah para anbiya dan akidah para rasul itu satu, gitu kan. Maka dalam dalam Al-Qur'an kita selalu selalu mendapatkan bahwa contohnya Nabi Isa itu akidahnya sama, la ilaha illallah juga, la ilaha illallah, cuman nanti kepada umatnya mengatakan wa Isa Rasulullah, gitu. Begitu juga para anbiya sebelum-sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh pun demikian, mereka selalu mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah. Contoh kalau di zaman Nabi Ibrahim berarti Ibrahim Rasulullah. Kalau di zaman Nabi Nuh berarti Nuh Rasulullah. Dan begitu juga sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya ini kesimpulannya bahwa semua akidah para anbiya itu sama, yaitu satu, la ilaha illallah. انتهيت؟ طيب. نعم. فكل الأنبياء كانوا على دين واحد كما قلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وهذه شرحناها سابقا، أليس كذلك يا شيخ رضوان؟ شرحناها. طيب، فالآن أبين مسألة جديدة وهي تشكل على البعض. هل المؤمن هو المسلم؟ وهل المؤمن غير المسلم؟ وهل المؤمن يزيد إيمانه؟ وهذه أسئلة تطرح ولا بد من معرفتها لكل من يريد أن يتعلم مسائل العقيدة. المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، ولا يوجد مسلم ليس مؤمن، ولا يوجد مؤمن ليس مسلم. تفضل. Saya tadi menjelaskan bahwasanya kalau tentang bahwa para anbiya itu satu keluarga yang berbeda adalah ummahatum, itu sudah jelaskan sebelumnya, dan kita sudah dengar penjelasannya juga dari Syekh yang waktu itu kalau nggak salah diterangkan juga oleh Syekh Bilal. Nah, sedangkan sekarang kata saya kita akan membahas satu permasalahan yang baru, yaitu tentang apakah seorang mukmin itu muslim, dan juga apakah sebaliknya seorang muslim itu mukmin, dan apakah iman itu bertambah dan berkurang, gitu. Nah, ini kata beliau menjelaskan bahwa seorang mukmin dia adalah muslim. Begitu juga sebaliknya, seorang muslim dia adalah mukmin. Dan tidak ada istilah kalau dia mukmin berarti bukan muslim, atau kebalikannya kalau dia muslim dia bukan mukmin, seperti itu. كما ذكرت لكم قبل قليل، الناس والجن إما كافر وإما مؤمن، ولا يوجد تقسيم آخر. الله تعالى قال في القرآن الكريم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Saya menjelaskan bahwasanya manusia dan jin itu kalau bukan kafir ya mukmin, gitu. Tidak ada yang lain. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Sungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian, ini berarti semuanya manusia dan jin, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. وسيدنا جبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعرفه الكل، وربما ذكرنا هذا ولكن في تكراره خير، جاءه وسأله عن الإيمان. أول سؤال سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمعنى الشهادتين هي صلب الإيمان، والذي لا ينطق بالشهادتين لا يكون مسلم، والذي لا يؤمن لا يكون مسلم، والذي ليس مسلما لا يكون مؤمن. فهذان الأمران مرتبطان ببعض. وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: الإسلام والإيمان كالظهر
مع البطن. تفضل اكتب. Syekh pun mengingatkan kembali ya, kepada kita tentang peristiwa Sayyidina Jibril alaihissalam, bahwasanya kata beliau tidak apa-apa kita mengulangi karena insya Allah dalam pengulangan ini ada kebaikan. Kita sudah tahu bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi dan menanyakan pertama tentang iman, yaitu al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairi wa syarri. Jadi ada seperti bagaimana yang dijelaskan yang insya Allah sudah maklum semuanya, iman ada 6 rukunnya gitu. Kemudian Sayyidina Jibril pun bertanya kepada Nabi tentang Islam. Maka al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa syahada Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya syahadat yang dua syahadat ini merupakan inti daripada iman gitu. Inti daripada iman. Sehingga ini pun menjelaskan bahwasanya setiap mereka yang iman berarti dia yang mukmin berarti muslim, yang muslim berarti mukmin gitu. Demikian. Maka dari itu pula Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwasanya iman dan Islam itu seperti punggung dan perut, kadzahri wal batni, itu ibarat punggung dan perut. Artinya tidak bisa terlepas satu sama lain antara iman dan Islam. Nah. كالظهر مع البطن ليس والبطن كالظهر مع البطن. فهنا نبين أنه أصل الإيمان واحد، أصل الإيمان واحد، وهو ما يعتقده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فعقيدة الإسلام واحدة وما يعتقده المسلمون واحد. البعض يشكك في ذلك فيقول كيف تقولون واحد؟ نعم نقول عقيدة المسلمين واحدة، لأن ما اعتقده الأشاعرة وما يعتقده الماتوريدية وما يعتقده الصدر الأول من الصحابة ومن السلف هو واحد، وإن اختلفت التعابير فهو واحد. الذين يدعون أن العقيدة مختلفة هم لأنهم ابتدعوا أمر واختلفوا فيه عن الأمة المحمدية، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة البتة، فعقيدتهم واحدة. ونرى أن المسلمون في بلاد الدنيا إما أشعري وإما ماتوريدي وهم السواد الأعظم. Baik. Saya menjelaskan bahwasanya dasar keimanan itu satu, yaitu yang diimani oleh manusia dari masyrik, dari barat sampai ke timur gitu. Bahkan kata Syekh pun akidah kaum muslimin itu juga satu. Terus ada yang bertanya, bagaimana kok Anda mengatakan bahwa akidah kaum muslimin itu satu, padahal di sana ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Maturidah, ada Mu'tazilah. Kata beliau bahwasanya ini tetap dikatakan akidahnya adalah satu. Karena لما ذكرت المعتزلة؟ لما ذكرت المعتزلة؟ من أين أتيت بالمعتزلة؟ المعتزلة هؤلاء عندهم عقائد فاسدة. أنا لم أقل، أنا قلت أشعري وقلت ماتوريدي. Tadi kata saya, bagaimana Anda mengatakan bahwasanya akidah kaum Islam itu satu? Padahal di sana ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah gitu. Maka saya mengatakan bahwa ikhtilaf mereka pun sebenarnya hanya ikhtilaf dalam ungkapan, ikhtilaf fi ta'bir gitu. Tadi afwan sebenarnya tidak ada kata Mu'tazilah ya, afwan itu mungkin ada sedikit zal kulisan itu ya. Nah gitu. Jadi ini ditunjukkan dalam hadis bahwasanya la tajtami ummati 'ala dhalalah, tidak mungkin umatku kata Nabi mereka berkumpul dalam satu kesesatan gitu. Sehingga intinya bahwa akidah kaum muslimin itu meskipun berbeda-beda masih bisa dikatakan satu. Perbedaan itu hanya perbedaan dalam ungkapan saja. فالمسلمون كلهم مجمعون على عقيدة واحدة، فإذا قلنا هذا إنسان مسلم فهو إنسان مؤمن، أصل العقيدة واحد، لكن العبارة التي اختلفوا عليها هل الإيمان يزيد وينقص أم الإيمان لا يزيد وينقص، هذه اختلفوا عليها.
akidah umat Islam itu sudah satu ya. Akidah umat Islam itu satu dan dasar pada iman pun satu. Itu. Adapun perbedaan, tadi dijelaskan kembali bahwasanya perbedaan mereka itu hanya perbedaan dalam takbir, dalam ungkapan. Nah, yang berbeda ini, yang timbul perbedaan ini adalah apakah iman ini bisa bertambah dan berkurang atau iman ini tidak bisa bertambah dan tidak berkurang atau tetap saja. Nah. ولكن الاختلاف هنا لفظي وليس جوهري، لأن هذا يعتقد أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا يعتقد أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد وينقص هي الأعمال التي نقول فيها هذا ازداد إيمانه بزيادته في الطاعات، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا نقص إيمانه لأنه وقع في المعاصي. لكن هل ننكر عليه أصل الإيمان؟ لا أحد ينكر عليه أصل الإيمان، بل هو مؤمن. طيب. Aslul iman, ya, asal daripada keimanan itu satu. Adapun perbedaan antara pendapat apakah iman itu berkurang atau bertambah, ini perbedaan yang sifatnya lafzi, sifatnya hanya lafzi itu ya, ucapan saja gitu, ungkapannya saja. Adapun intinya itu tidak berbeda gitu. Nah, adapun iman itu berkurang dan bertambah, ini bukan berarti imannya itu, melainkan amalnya, itu perbuatannya. Jadi iman akan bertambah ketika amal taat kita itu bertambah gitu. Begitu juga kebalikannya akan berkurang ketika amal ketika kita melakukan maksiat, itu maka akan menyebabkan iman kita berkurang. Dan ini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Nah. النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. معنى ذلك من كان عنده أصل الإيمان لا بد أن يدخل إلى الجنة ولو أصابه قبل ذلك ما أصابه. الحديث الذي ذكرته الآن يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي مر معنا والحديث الذي قبله دليل على أن من كان عنده أصل الإيمان لا بد أن يدخل إلى الجنة، لا بد أن يدخل إلى الجنة. ثم إن ازداد في الطاعات نقول أن إيمانه أكمل، نقول إيمانه أكمل، لا نقول أنه زاد أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما نقول هذا ازداد إيمانا بالتقرب إلى الله بالطاعات أكثر من غيره. السلام عليكم شيخي، عفوا تأخرت بالدخول، لو سمحت في أي صفحة شيخ؟ من معنا؟ سهندري؟ نعم يا شيخ. لا نقرأ من الكتاب الآن، أنا أشرح، تابع معنا الشرح. تفضل يا شيخ رضوان. Syekh tadi menjelaskan bahwasannya untuk aslul iman itu tidak ada penambahan dan pengurangan ya untuk aslul iman, sehingga yang ada itu iman itu bisa bertambah dengan perbuatan taat dan bisa berkurang dengan perbuatan maksiat. Nah, ketika seseorang berbuat maksiat itu tidak semena-mena langsung dikatakan dia tidak beriman, tetap dia adalah orang yang beriman. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini kan, bahwasanya seorang mukmin ya dan seorang muslim akan masuk surga itu kan. Itu pasti masuk surga itu. Sebagaimana dalam hadis yang dijelaskan yakhruju minan nari man kana fi qalbihi wazn dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka kan.
yaitu orang yang ada dalam hatinya seberat biji biji sawi daripada keimanan gitu. Artinya mereka yang masih ada keimanan dalam hatinya meskipun seberat biji sawi itu akan keluar dari neraka. Dan kalau sudah keluar dari neraka tentu akan masuk ke surga insyaallah. Kemudian hadis kedua yang beliau jelaskan adalah man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah man kana akhiru kalam man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir daripada pembicaraannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Dia akan pasti akan masuk surga. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, meskipun dia sebelumnya dia akan mendapatkan apa yang memang harus dia dapatkan gitu. Itu mungkin kalau dia dulunya memang ada kesalahan, ada maksiat, mungkin tentu akan masuk neraka dulu, tapi yang pasti mereka itu akan masuk kepada surga. Adapun tadi beliau pun tekankan lagi bahwa aslul iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Aslul iman itu tetap. Hanya saja ungkapan bertambah di sini adalah ketika dia berbuat kebaikan, maka imannya itu sempurna atau akmal itu. فالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها لفظ ليس منا وفيها لفظ لا يؤمن أحدكم لا تحمل على ظاهرها ولا تفسر بأنه كافر ولا تفسر بأنه ليس من أهل الإيمان، إنما تفسيرها ليس من أهل الإيمان الكمل، ليس من الأتقياء. والحديث التي وردت عن المسلمين ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من فعل كذا، من هذا محمول على أنه لا يدخل مع الأولين السابقين، لا يدخل مع الأولين السابقين. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مؤولة لما نرى فيها كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، لا نقول أنه لا يكون من المسلمين ويكون من الكفار ومن المسلمين ومن المؤمنين، لكنه يكون عاصيا ولا يكون من أهل الكمال. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع، وهذا ليس معناه أنه ليس من المسلمين ولا من المؤمنين، بل ليس من أهل الكمال في الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص بالطاعات. Adapun tadi saya menjelaskan bahwasanya adapun hadis-hadis yang redaksinya adalah laisa minna atau la yu'minu ahadukum atau la yadkhul jannah, ini tidak semena-mena kita tafsirkan bahwa laisa minna berarti ini tidak termasuk ahlul iman, itu tidak masuk orang mukmin, atau la yu'minu ahadukum ini berarti orang yang yang melakukan hal-hal dalam hadis ini berarti bukan orang mukmin, tidak demikian, melainkan kita tafsiri bahwa yang dimaksud dengan laisa minna atau la yu'minu ahadukum artinya dia orang ini tidak mendapatkan keimanan yang sempurna atau al-iman al-kamil itu. Jadi imannya itu tidak sempurna. La yu'minu ahadukum berarti iman orang ini tidaklah sempurna kalau begini-begini gitu. Kemudian bagaimana kalau sana ada redaksi yang mengatakan la yadkhulu jannata contohnya. La yadkhulu jannata. Kalau redaksi la yadkhulu jannata bukan berarti dia nanti tidak akan masuk surga, melainkan dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang awalin, as-sabiqin, orang-orang yang terdahulu itu. Artinya dia pada akhirnya pun akan masuk surga, hanya saja tidak bareng dengan orang-orang yang dulu-dulu gitu, yang memang diprioritaskan gitu. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi ada yang man ghasyana falaysa minna gitu. Ini tidak semerta-merta kita tafsirkan bahwa dia itu laisa min ahlil iman atau bukan orang mukmin, melainkan dia itu yang dimaksud dengan oleh Nabi adalah dia tidak memiliki keimanan yang sempurna. Artinya ya tetap dia seorang mukmin, dia seorang muslim, hanya saja muslim yang berdosa gitu. Sehingga saya kembali mengatakan bahwa iman itu betul akan bertambah dengan amal soleh gitu redaksinya. Itu juga iman akan berkurang dengan maksiat gitu. Jadi intinya aslul iman ini tidak akan bertambah dan berkurang. Naam. نعم. فكل إنسان فرض عليه أن يدخل في دين الإسلام
كل إنسان فرض عليه أن يدخل في دين الإسلام. فمن دخل في دين الإسلام نجا، سواء كان إيمانه كامل أو إيمانه ناقص. أما غير المسلم فيجب عليه أن يدخل في دين الإسلام، وإلا فهو كافر ويستحق أن يكون من أهل جهنم ويخلد فيها إن مات على كفره. Setiap manusia, tadi saya menjelaskan bahwa setiap manusia itu harus masuk Islam gitu. Meskipun nanti Islamnya berbeda, ada Islam yang sempurna, yang kamil, ada juga nanti Islamnya yang nakis, mungkin yang kurang gitu. Tapi kalau seandainya orang kafir ini sudah jelas nanti di akhirat dia akan masuk neraka jahanam dan akan di sana selama-lamanya gitu. Jadi kalau orang kafir ini tidak ada harapan nantinya ya. Kemudian kalau orang yang masuk Islam, seorang muslim atau mukmin, terlepas dari itu kamil ataupun nakis, maka dia masih ada harapan. ولكن هنا ننبه إلى أمر. أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى هل هم مسلمون؟ هل هم من أهل الجنة؟ لا، هم كفار. والذي يشاع أنه لا تسموا هؤلاء أهل الكتاب بالكفار لأنهم أهل كتاب ولأنهم يتبعون كتابا سماويا، هذا من تضليلات العوام الذي يريدون به تضليل المسلمين في عقيدتهم. هؤلاء أهل الكتاب لماذا سموا أهل الكتاب؟ لأنهم يزعمون وما زالوا أنهم يتبعون سيدنا عيسى، واليهود يزعمون أنهم يتبعون سيدنا موسى، وبين أيديهم كتاب حرفوه ويقولون هو كتاب الله، والله تعالى سماهم في القرآن أهل كتاب، فنقول عنهم أهل كتاب، لكن ليسوا بمسلمين وليسوا بمؤمنين، ومن نسب إليهم الإيمان يكون خالف كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب. Saya tadi menjelaskan bagaimana dengan permasalahan ahlul kitab, apakah mereka muslim gitu atau bukan. Saya menjelaskan bahwa mereka bukanlah termasuk orang-orang muslim gitu, melainkan mereka adalah orang-orang kafir gitu. Adapun mereka yang mengatakan bahwa ini kami ini dong itu kan, kami ini ahlul kitab, artinya kami juga punya kitab dan lain sebagainya gitu. Kami punya panduan. Ini hanya hilah mereka, tipu daya mereka untuk untuk menyebarkan kebatilan kepada orang-orang yang jahil itu. Sebagaimana mereka contohnya kaum Nasrani, mereka mengaku-ngaku mengikuti, mempunyai kitab dan mengikuti syariat Nabi Isa. Begitu juga kaum Yahudi itu memiliki kitab dan mengaku-ngaku mengikuti syariatnya Nabi dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi yang jadi permasalahan adalah kitab mereka ini muharraf gitu. Kitab mereka itu sudah banyak terjadi penyelewengan gitu. Dan mereka udah jelas ada penyelewengan, tapi mereka masih mengatakan bahwa kitab Allah ini kitabullah gitu. Ini adalah kitab Allah. Maka saya menjelaskan bahwasanya kita harus meyakini bahwa mereka itu bukan muslim, mereka itu kafir, dan kalau siapa yang meyakini bahwa mereka itu muslim, maka artinya tidak boleh kita meyakini bahwa mereka itu muslim gitu. Nah, mungkin. Nah, تسميتهم للنصارى ولليهود مؤمنين هذا مخالف لدين الله تعالى ومخالف لما في كتاب الله تعالى، لأنه لا يسمى الكافر مؤمنا. هذا الكلام الآن يكثر في بلاد الخليج، لأنهم يريدون إدخال السياسة في أمر الدين، فيحرفون الدين للنفاق مع اليهود ومع النصارى بعض الذين في دول الخليج. وهذا الكلام حصل بعد معنا 5 دقائق يقول الشيخ ضياء، وهذا الكلام حصل وناقشت فيه بعض الذين في تلك الأراضي، يقولون لما نسميهم كفار؟ لا نسميهم كفار لأنهم أهل كتاب. فنقول لهم ورددت عليهم بالحجج والحمد لله تعالى ولم يكن عندهم شيء يردون.
الله تعالى قال في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فهذا كفر والعياذ بالله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. ترجم. Baik. Saya tadi menjelaskan bahwasanya penamaan ahlul kitab dengan muslim ini bertentangan dengan syariat kita itu, dengan syariat Islam. Pokoknya sangat bertentangan gitu. Dan permasalahan ini sudah terjadi di negara-negara Khalij ya, negara-negara Khalij apa bahasanya? Khalij ya. Insyaallah udah maklum ya Khalij. Nah, di sana itu terjadi penamaan ahlul kitab ini tidak dinamain dengan kufar, dengan orang kafir. Ahlul kitab malah disebutnya ya ahlul kitab sama seperti orang muslim gitu. Nah, sebenarnya penamaan ini adalah tidak lain karena ada propaganda politik lah gitu, propaganda politik gitu. Nah, saya pernah bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak menamakan ahlul kitab ini sebagai orang kafir? Oh, mereka menjawab bahwasanya karena mereka memang mempunyai kitab gitu. Akhirnya saya berdebat dengan mereka dan alhamdulillah ya kan saya menuturkan ayat Al-Qur'an laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah gitu. Jadi ini dalil qati'nya untuk menjawab mereka telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu trinitas ya, ada 3 itu. Juga laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Huwal Masih ibnu Maryam, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa. Jadi artinya ahlu kitab ini tidak boleh dinamain dengan muslim gitu. Tapi ahlu kitab ini mereka adalah orang-orang kafir. قالوا كيف تقولون أنهم كلهم يقولون أن المسيح ابن الله لا هم لا يقولون هكذا كان ردهم هم لا يقولون هذا أنتم تقولون هؤلاء أهل الكتاب كفار فهم ليسوا كفار لأنهم مؤمنين الكتاب لم تكفرون لفظ تكفرون فالله سماهم كفار في القرآن فهل يعاند القرآن لمجرد السياسة والعياذ بالله تعالى هذا تكذيب للدين تفضل. Nah, saya tadi menjelaskan bahwasannya mereka menjawab lagi, oh enggak loh, kami tidak mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah itu kan. Mereka tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, tidak itu. Tapi ya saya juga menjelaskan ya tetap mereka meyakini bahwa mereka itu ahli kitab dan tidak dinamai kafir gitu. Sehingga saya kembali menyebutkan dalil kan, ayat Al-Qur'an, ya ahlul kitab lima takfurun, wahai ahlul kitab, kenapa kalian mengingkari, kenapa kalian kafir gitu. Ini ayat Al-Qur'an sudah jelas-jelas mengkhitobkan ahlul kitab gitu. Kenapa kalian kafir? Dan tidak mungkin waliyadzubillah kalau seandainya ini Al-Qur'an ini di sana ada ada tujuan politiknya, motif politik, tidak mungkin itu. Artinya memang Al-Qur'an ini sudah jelas-jelas mengatakan pada ahlul kitab, kenapa kalian kafir? Artinya memang ahlul kitab itu adalah orang-orang kafir gitu. نعم. الآن أظن أنا لن نكمل انتهى وقتنا لكن أريد أن أجيب على سؤال ورد هنا لماذا نترك الذمي والمستأمن في كفرهم خلافا على الحربي أليسوا أحق إلى دعوة الإسلام نحن لا نتركهم نحن ندعوهم إلى الإسلام سمحنا لهم أن يبقوا في بلاد الإسلام ليسمعوا كلمة الإسلام وليسمعوا كلام الحق ليدخلوا في دين الإسلام ولا نسمح لهم أن يبقوا على كفرهم ولا ينشروا كفرهم بل سمحنا لهم أن يبقوا في ديارنا ليسمعوا الدين وليدخلوا في دين الإسلام هذا الإجابة على السؤال الأول. Baik. Saya menjelaskan bahwasanya dalam waktu yang sisa ini akan menjawab tentang pertanyaan kita bahwa kenapa limana natrukul dzimmi wal musta'man, kenapa kita meninggalkan kafir dzimmi dan musta'man dalam kekafiran mereka fi kufrihim, berbeda dengan orang yang harbi itu. Padahal kan kafir dzimmi dan kafir musta'man ini mereka lebih berhak untuk kita ajak pada Islam. Nah, saya menjawab bahwasanya kita tidak meninggalkan mereka untuk tidak masuk Islam, justru kita tetap tetap mengajak mereka untuk masuk Islam. Sedangkan mereka ini memang dibolehkan saja, yang dibolehkan oleh mereka adalah dibolehkan untuk tinggal di
bersama kita di negara Islam. Tapi tetap mereka tidak boleh menyebarkan paham agama mereka gitu. Dan tinggalnya mereka bersama kita di Darul Islam ini tujuannya adalah agar mereka tuh bisa lebih dekat kepada kita, gitu. Bisa lebih dekat sehingga mereka dengan sendirinya pun akan melihat kebenaran tentang Islam. وأما السؤال الثاني فقد أجبنا عليه الآن بالشرح. يقول لو سمحتم السؤال الثاني ما الفرق بين الكافر وأهل الكتاب؟ هم كلهم كفرة، وفي تسميتهم أنهم واحد الله تعالى أنهم يتبعون شرع سيدنا عيسى وأولئك يتبعون شرع سيدنا موسى، ولكنهم تسميتهم في كتاب الله تعالى كفار. وذكرت لكم الآية الآن. بارك الله فيكم. نختم بالتهليل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعنده سؤال ارسله لي جزاك على الله خير. الواتساب. وأتمنى لكم بارك الله فيكم أتمنى لكم إفطارا شهيا وصياما مقبولا وتقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم. ترجم. Saya tadi menjelaskan ada pertanyaan yang terakhir ini, perbedaan antara kafir dan ahlul kitab. Kata Syekh, semuanya sama-sama kafir gitu. Semuanya sama-sama kafir. Gitu. Kenapa ahlul kitab dikatakan kafir? Ya karena mereka mengaku-ngaku mengikuti mengikuti syariatnya Nabi Isa dan ataupun mengikuti syariatnya Nabi Musa itu. Jadi karena memang ahlul kitab ini mengaku-ngaku, sedangkan kitabnya pun tadi dijelaskan oleh saya kan kitabnya sudah ada penyelewengan gitu. Tapi mungkin hakada ya. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم جميعا. أكرمكم الله، سددكم الله، وفقكم الله، حفظكم الله، فتح الله عليكم فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما قرأنا وسمعنا وأن تعيننا على استحضاره حين الحاجة إليه، وتبارك لنا في صيامنا وقيامنا وطاعتنا وتتقبل منا رب العالمين. نستودعكم الله ونسألكم الدعاء عند الإفطار لكل من آمن بالله تعالى، وأن يرفع الله تعالى هذا البلاء عن الأمة المحمدية. السلام عليكم. وعليكم السلام.